আজ কার্গিল বিজয় দিবস, সেই উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন জায়গায় নানা রকমের অনুষ্ঠান হচ্ছে, স্মরণ করা হচ্ছে শহীদদের। আর এই দিনেই কিন্তু পাকিস্তানের নাম না করে কড়া বার্তা দিলেন দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি বললেন যে যারা সন্ত্রাসবাদে লিপ্ত হয় তাদের পরিণতি কি হয় সেটা কার্গিল বিজয় দিবসের কথা মনে পড়লেই মনে হয়। এবং অপারেশন সিন্দুর সন্ত্রাসবাদীদের খতম করেছে বলেও তিনি দাবি করেন। কার্গিল বিজয় দিবসে আর কি কি বার্তা দিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, আমরা শুনে নেব তার বক্তব্য। उन्हें एक बार इस दीवार को देखना चाहिए। यह दीवार अपने आप में उनके दुस्वप्नों का एक जवाब है। साथियों, हमारे बहादुर सैनिकों ने हमेशा अपने शौर्य का परिचय दिया है, पराक्रम का परिचय दिया है। अभी हाल ही में हमने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का 1 वर्ष पूरा किया है। उस ऑपरेशन के दौरान हमारी जाबाज सेना के जवानों ने, अधिकारियों ने आतंकवादियों और उनके सरपरस्तों को ऐसा जवाब दिया है जिसे वे आजीवन कभी भूल नहीं पाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साफ कर दिया है कि भारत को आतंकवाद के सहारे डराने का सपना देखने वालों का अब अंजाम क्या होगा। भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है। और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं कि भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। আমরা শুনে এলাম প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এর বক্তব্য। তিনি পরিষ্কার বার্তা দিলেন যে ভারতের সঙ্গে যদি কেউ লাগতে আসে তার পরিণতি কি হবে সেটা কার্গিল বিজয় দিবস এবং অপারেশন সিন্দুরের কথা মনে পড়লেই দেখা যায়। পাশাপাশি তিনি পরিষ্কার বলে দিলেন আগামী দিনে যদি কেউ এই ধরনের মিস অ্যাডভেঞ্চার করার চেষ্টা করে তার যোগ্য জবাবও কিন্তু ভারতীয় সেনা দেবে। নজর রাখবো পরবর্তী সংবাদের দিকে, তার আগে নিয়ে নেব ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতি।